Anumodana Gatha. Anumodana Gatha means that ritual speech. Based on all you are doing kusala, so today offering Bhojana Dana to the Bhikkhu Sangha. So based on all you are offering kusala, to develop you are sada more and more, you are kusala. The way we Anumodana Gatha. Baik, Asin akan memulai Anumodana Kata, yaitu damai diberikan karena bersukacita berdasarkan kebajikan-kebajikan yang dilakukan pada hari ini, yaitu melakukan bojana dana atau persembahan dana makanan kepada Bhikkhu Sangha. Dan berdasarkan dari kebajikan ini, maka untuk dapat meningkatkan kembali sadar dan kusala atau kebajikan kalian, Asin akan berbagi dhamma atau Anumodana Kata. So as a Anumodana Gatha, I will share about the how to live happily. Happily is the harmony, right? When you stay with your family, with your relative, or when you stay in the society, how should we stay? So I will share about this. Baik, dalam Anumodana Kata pada siang hari ini Asia akan berbagi tentang bagaimana kita bisa hidup dan tinggal secara berbahagia, harmoni dengan saat kita tinggal bersama keluarga atau dengan relasi dan dalam society kita. Untuk itu Asia akan memberikan Anumodana tentang bagaimana hidup berbahagia dan harmoni. So, first of all, you are group, right? Sada Diya Saya Guru. So together with the friend, used to do the kusala, dana kusala, sila kusala, bhavana kusala. So many times, previous time also, present time also, used to do this kusala. So the Buddha explained one of the stanza, Sukha Akata Ponyana, Ida Nati Paratasa, Sukha Sakata Ponyana, Idewasa Paratasa. The meaning is Sukha Akata Ponyana. So we ordinary people, we always want blessing. Blessing means we want to be happy, healthy, but you are with our family, with our beloved people. So here what the Buddha tries to say, if you want this happiness and sukha, we have to accumulate, we have to try to do the punya. The one for punya means what we do the kusala, like bodily, mentally, Asian. These are we create the sukha happiness for us. The one who do this punya, those people will be in this present life also, in the future also will get the happiness, will bring happiness to them. So we must try, firstly, to accumulate punya. So this punya will be the sukha for us. Baik, jadi pertama-tama kepada semua grup dari Sadariya Sakaya bersama-sama dengan keluarga dan para sahabat, Asin sudah mengetahui kalian semuanya sangat terbiasa melakukan banyak kebajikan atau kusala, baik melalui dana, sila, dan bawana. Dan kebajikan ini sudah kalian lakukan di banyak waktu yang lalu dan juga pada saat ini. Dan mengutip dari kata-kata Buddha, Asin mengutip stanza
selalu menginginkan berkah atau kebahagiaan dan juga kesehatan. Tetapi suka atau kebahagiaan ini itu kalian harus memahami didapatkan karena kalian melakukan punya, yaitu ketika kalian melakukan banyak kebajikan-kebajikan dengan tubuh, ucapan dan juga dengan pikiran kalian. Kebajikan-kebajikan inilah yang nanti akan memberikan suka atau kebahagiaan. Dan bagi mereka yang melakukan kebajikan ini baik di saat ini ataupun di masa depan, maka akan memiliki kehidupan yang berbahagia. Untuk itu Asih mengatakan, cobalah untuk terus mengumpulkan kebajikan-kebajikan punya tersebut bila kalian menginginkan suka atau kebahagiaan. So this is firstly about the oral you are used to do the kusalava and talking. And then another day is when you stay with your family, with your beloved people in the society. We used to stay there with the environment. We never stay alone. So when we stay with many people together, when you are doing the action, when you speak, when you are there, this action must be associated with the loving kindness and metta. This means whatever you done action, must practice and must be with the metta. Metta is a loving kindness. Nowadays in the society, because of the drying metta, so people know that the peacefulness and happiness. Dan kemudian Asin melanjutkan, ketika kita tinggal bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kita sayangi di dalam kehidupan sosial kita, kita harus mengetahui bahwa kita tidak pernah bisa tinggal sendiri. Pasti kita harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Untuk itu kita harus memperhatikan perbuatan kita, ucapan kita, dan cara berpikir kita. Semua perbuatan-perbuatan itu harus dilandasi dengan metta atau kasih sayang. Dan Asin mengatakan bahwa hendaknya kalian selalu mengembangkan dan selalu memberikan metta di dalam setiap tindakan-tindakan kita. Di dalam kehidupan saat ini, Asin memperhatikan bahwa saat ini kita sangat kekurangan metta, dan untuk itu banyak sekali di dalam kehidupan sosial kita tidak adanya kedamaian karena kekurangan metta tersebut. So we may know and understand, right? Since we born, we have the two kinds of nature, everybody, right? The good nature and bad nature. So like this, you ever used to do practice the meditation, right? So meditation, the purpose is always we practice. It is like you inject the antidote, right? This antidote is to prevent not to enter the virus. In the same way, we practice meditation, we try to know the Dhamma, we listen in Dhamma also like this. Inside, right? Our mind have the two nature, good nature and bad nature. The practicing meditation, listening Dhamma is we injection the good nature, right? So this is not to enter or to prevent the bad nature. So we know for this one. Dan pertama-tama kita harus mengetahui bahwa sejak kita terlahir, sebetulnya kita sudah memiliki dua sifat, yaitu sifat yang baik dan juga sifat yang buruk. Dan Asin mengetahui grup ini sangat senang sekali melakukan meditasi. Tetapi kalian harus mengetahui kita bermeditasi untuk apa. Sebenarnya bermeditasi itu seperti kita menyuntikkan antidot atau antidot, tahu ya antidot. Gunanya untuk apa? Untuk mencegah virus-virus agar bisa masuk ke dalam tubuh kita. Demikian pula ketika kita berlatih meditasi atau kita mendengarkan Dhamma seperti ini, itu sebenarnya kita sedang menyuntikkan antidot agar sifat-sifat
So you know, right, the one who had antibody, so for those people cannot affect any disease. In the same way, the one who have the Dhamma, even they encounter like a bad object, other people criticize, play, even those conditions, they cannot shake like their mind. They can stand. I mean, their pure mind never change. Pure mind is here. What I say is that loving kindness, the metta chedara. If we don't want like the antibody, we stay with the environment. Many people, how good you are. Surely some people blame you, criticize you. In those times, we definitely say and talk it again. You know, hard work, use work, and so more and more agusla. It's me, we not enough, right? Dhamma. The one who had Dhamma is that they can prevent, like they said, the bad thing from outside, right? Seperti halnya bila kita memiliki antibodi yang sangat tinggi, maka kita akan jadi susah sakit atau jarang sakit. Begitu juga ketika kita memiliki Dhamma, maka kita bisa menghadapi segala sesuatu yang tidak baik. Dan misalnya kita di fitnah atau disalah-salahkan oleh orang lain, maka batin kita tidak akan berguncang. Batin kita tetap teguh berdiri, pikiran kita tetap murni dan tidak akan berubah. Karena apa? Karena kita memiliki metta. Jadi kita harus memahami seberapa baik pun kalian pasti tidak bisa terlepas dari kritik atau dari disalah-salahkan oleh orang lain. Untuk itu Asin mengatakan dengan kita memiliki Dhamma, kita tidak akan bereaksi. Misalnya pada saat kita dikritik, kita kemudian bereaksi dengan kata-kata kasar dan sebagainya. Seseorang yang telah memiliki Dhamma, dia akan menghadapi atau dia bisa mencegah hal-hal buruk dari perbuatan-perbuatannya. So here what I want to say is a metta jaya. Metta jaya is for oneself, also for other people also. They wish to be happy to get the benefits, right? Yeah, about this one, how to practice it, I want to share. So you ever study, right, the Kakasukama Sutta. So in that Sutta is one of the man. His name is Bhikkhuna. He very familiar the Bhikkhuni. So his sermon is talking about the Bhikkhuni. He always prevent, he fight with those men. So the one familiar Bhikkhuni with him also. When they talk, hearing about the Venerable Bhikkhuna, the Bhikkhuni also fight talk like this. So used to like they cannot stand other people talking, criticize, blaming. So in that case, the Buddha is give instruction. When you stay with the people, with the environment, especially any problem is came from our mouth, right? Our mouth means from our talking. So when you are talking, is what the mindful, you practice how to talk. So embrace, right? You just know that. The first one is that you may know the kala, right? Kala means the proper time. You must talk, you must speak with the other. And then second is a Buddha. Buddha is must be the true words, right? True speech. Must talk in. And the third is a sana. Sana is when you talk also must be the soft, right? That must be the guide word, like not the rude word. And the Atasahida, his wise must be connected with the beneficial for yourself, also the one who listens to you also. And then the last one is important, they must be metta jaya. So with these feta, 5 kinds of feta, right? You have to speak, you have to talk with the other people when you are working, when you are staying in your family. If so, there cannot appear the hatred, the anger, right? It means we cannot fight each other because of this. Follow the quality, 5 kinds of things, right? Baik.
Asin ingin menjelaskan tentang meta cita atau pikiran penuh dengan cita kasih. Artinya ini bermanfaat bagi untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Meta cita selalu menginginkan agar makhluk selalu berbahagia, sehat, dan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Lalu bagaimana cara mempraktekannya? Tentu kalian pernah sudah belajar tentang Kakak Jumama Sutta, di mana Viguna sangat dekat sekali dengan bikuni. Dan bila ada seseorang yang mengkritik bikuni atau menyalahkan bikuni, dia menjadi marah dan dia akan membela bikuni tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika ada seseorang mengkritik Bante, maka bikuni-bikuni tersebut akan membelanya dan akan berkelahi balik untuk membela biku tersebut. Artinya bahwa mereka tidak dapat tahan dengan kritik dan ketika disalahkan orang lain. Untuk itu di surat tersebut Buddha memberikan instruksi. Di saat kita tinggal satu sama lain, banyak sekali masalah-masalah yang keluar karena dari mulut kita. Artinya kita tidak mindful, tidak memiliki perhatian penuh dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Untuk itu ketika kita berbicara, hendaknya memperhatikan 5 hal, yaitu yang pertama adalah kala, yaitu kita berbicara dengan tahu waktu yang tepat. Kemudian buta, yaitu kata-kata yang diucapkan itu adalah hal yang benar. Kemudian sana, yaitu kata-katanya harus lembut, tidak kasar. Dan juga atas samhita, berguna untuk diri kita sendiri dan juga untuk yang mendengarkannya. Kemudian dengan meta cita, dengan penuh kasih sayang. Untuk itulah dengan 5 faktor ini kita harus berbicara, baik di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita. Bila kita melakukan 5 hal tersebut, maka tidak ada kebencian yang timbul dan kita tidak akan pernah berkelahi satu sama lainnya. So in that case, the Buddha gave example, right? Many people, especially we ordinary people, the people nature like that. If our environment good, right, we also good. If environment not good, we also not good, right? Like this. So here, what the Buddha tries is not like this. Environment good or not, you must try to be good person. Get example like that. One of the house. Owner is the name is Vedehika, right? Like maybe in your house also have the housemaid. We call housemaid. What is it, right? The one who they calling waka, right? So this house owner very famous environment. She is a very kind, very generous, like the very peace. So housemaid is one to that's right. This is because of me or because of me she got or she got herself like this. So one day, early morning she not wake up. So she not make any cooking also, right? So the owner is asking, why you not wake up? He said, because I don't want to wake up. The first day say okay, right? The second day also, I purposely not wake up or working. And those times the house owner hungry and the big heart, right? The bleeding. And then she see environment. You see our house owner. First time order you are thinking she is a very good, very generous, very kind. Actually this is because I do everything, right? I got she got. Now he said I not do, so now she not got. Like this, right? So many people nature like that. Other people got, we try to be good. Other people best, we also become good person. If you are the good person, you should not be like that. Here the Buddha was is a very level, right? Guna nama sanika age chandi. Guna is here is the good news. Good news is to develop very slowly, right? But the dorsal caninewa patriotic. Good news is very easy. Rightly, right? Express the environment. In that case also whether the house owner environment is now she but person first time we take him got right because of the Kali, the one who housemaid got she got. So the Buddha say when you encounter the condition is
made you to be angry or criticize, blaming, and this time we must try not chewa me check and we put in that way. We must try not to change our pure mind. Right? We must control. This means we have to make our mind not to change our mind. If not like that, automatically we prevent reply like so other people abuse, we automatically abuse like this. So we should not be like that. We have to control the mind, not to change our pure mind. Baik, kemudian Asin memberikan contoh di Tipitaka, di mana orang-orang biasa seperti kita biasanya mempunyai sifat kalau lingkungan kita baik, tapi kalau lingkungannya buruk, kita akan ikut buruk juga. Untuk itu Buddha sebenarnya memberikan nasihat. Sebenarnya apapun kondisinya, selalu jadilah orang yang baik. Dalam kisah Vedika dan Kali, di mana Vedika seorang pemilik rumah, dia terkenal sekali sebagai seorang yang sangat baik, orang yang kalem, yang damai, dan sangat senang berbagi. Tetapi kemudian Kali sebagai pembantunya berpikir, sebenarnya dia ini benar-benar baik atau karena saya melakukan segala sesuatunya untuk dia. Maka pembantunya ini ngetes ya nyonyanya. Pada hari pertama dia bangun siang, kemudian dia tidak melakukan apapun. Kemudian Vedika berkata, kenapa kamu nggak bangun? Gitu. Oh, saya malas. Dia hanya terlihat cemberut aja. Kemudian hari berikutnya dia kembali lagi melakukan hal tersebut. Kali ini pemilik rumah begitu sangat marah. Dia berkata kasar dan dia memukul kepala pembantunya sampai berdarah. Maka Kali mengatakan, jadi selama ini kamu baik karena aku melakukan segala sesuatunya, lingkungan menjadi baik. Tetapi ketika aku tidak melakukannya, maka sebenarnya kamu tidak baik. Jadi Asin mengatakan, sebenarnya kisah ini adalah refleksi dari kita. Sifat kita rata-rata seperti itu. Ketika semua kondisi baik, maka kita menjadi baik. Tapi ketika kondisi tidak baik, kita pun bereaksi dengan tidak baik. Kemudian Asin mengutip sebuah stanza, yaitu artinya bahwa good news atau kabar baik itu selalu lambat sekali menyebarnya. Tetapi ketika kabar yang buruk itu sangat cepat sekali menyebarnya. Untuk itu harus kembali mengingatkan, ketika kita menghadapi segala hal yang buruk, janganlah kita mudah menjadi marah. Tapi kita harus berusaha agar kita tidak merubah pikiran-pikiran baik kita. Kita jangan bereaksi atau menjawab ketika kondisi-kondisi membuat kita marah. Untuk itu Asin berkata, selalu cobalah untuk mengontrol pikiran kita agar tidak pernah berubah dengan tadi ya kekuatan mental. So, as the conclusion, not to change our mind, how we make the determination, dhatana, right? So you used to champion the metta, right? And those kinds of this is why include on Aveda, Hondu. So Aveda is actually no enemy. We have the two kinds of enemy. The first one is the Pokala Veda, right? Pokala Veda is the individual or person. It's a came from outside. Second is the Akusala Veda. It's inside our mind. So the one who can develop right the metta, these two kinds of Veda can prevent, right? Not to enter. So here the Buddha gives instruction. Okay, when other people make you in proper way, and those times you must try not to change your mind. Firstly, to try not to angry, right? When angry also, the second, you try not to speak the rude word and abuse word to them. If after that is you must try. The one who blame you, you must think about this person, beneficial thing, right? He had the surely had the good quality. You must think it's a good thing.
After that is the last one is what? You have to develop, you have to practice metta. So these four kinds of way what the Buddha taught. Determination and to determine, not to change our mind. So although you are now Punyaka Saradaya Saya Guru, when you do Kusala, purely